हाय भाई मैंने नमस्कार। मु फिरोज दिगाल मु आज गोटे मोर विषयटे देखा चाहूँगी। आपण मैंने देखंतु मु आम घरे अच्छी एबे वर्तमान मु घरे थाई मु किसी विषय आपण मानक देखेबी। देखंतु यह हूँ आमर आलू बस्ता आमे एमती आलू पैकेट पैकेट नहीं कि आणु तापरे रोषेईवास करू। देखंतु किछि किछि सामग्री एथे रखा जाइछि। आमर छोट दुकान गोटे थिला से जिनस एबे मध्ये बलिक अछि। ए दुकान टा बंद कर देछु। फ्रिज मधुर मु जाउछि। देखंतु फ्रिज रे मु अछि। फ्रिज भितर कोन रखा है देखंतु एडा रखा है कोन एडा होछि माछ। देखिले तो माछ कटा है ताहिर तले आउरी भी विषय अच्छे देखिले आपण एठी आमर पनीपरिया रहे एठी देखंतु एडा होछि कोन कुंदुरु ए पुटल आउ एडा कुंदुरु पुटल आ कुंदुरु अछि रे हैला। मु काहे कि देखौजी आपण माने टिके चिंता करिवे। बंद करूची तो आसंतु एबे आम रोषेई घर जीवा। रोषेई घर गले आपण माने जानि पारबे मिसेस कोन रांधिची। जाउची मु एबे मु इडा सब प्याज रसुण एडा देखंतु रसुण आन देची। रसुण 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 सब प्रकार आन देची। टमाटर आन देची। मार्केट को जाइथिली टमाटर आनली पुणी एठी कोन आनची प्याज एडा 2 पैकेट सब प्याज 5 किलो मु आनीचे एकाथर को। एडी देखंतु प्याज एडा सब अछि। परदिन मु तेल सब आनथिली सब किछि आनथिली मु एंती किछि मु अभाव किछि करि नाही। आपण देखंतु आम घर एते सुंदर घर नाही आमे गरीब लोक फिर भी आपण मान को किछि विषय शिखेया पई विशेषतः भौणी मान को शिखेया पई मु ए वीडियो कहूची। देखंतु आमर चिकन ए किचन घरडा एमती रुहे एडा मो मिसेस एमती रखीजी। तांके जो करी बनै छथि सेटा मध्ये मु देखैबी। देखुथिबे देखि हो नै अंधार अछि म तेने करी कढी आपण मान को सामना रे आनुछि। देखंतु कोन रोषे हेछि देखले त देखंतु एठी रोषा हेछि कोन कोन रोषे हेछि एडा केवल भेंडी ए भेंडी बहुत बढ़िया रे सिझा हेछि। एडा मु एबे खाइबा पई जाउछि। आपण मान को घरे कोन खाउछंदी कोन नाही के जाने किंतु सब किछि अछि। हमर आलू अछि कुंदुरु अछि तापरे कोन अछि आलू प्याज कुंदुरु पुणी पुटल भंडा सब किछि अछि। किंतु मो मिसेस कोन करछि से केवल गुटिए जिंस को से रांधिछि। देखिले तो एडा देखंतु केवल भेंडी से रांधिछि। काहे कि से रांधिले से बेसी पसंद पांते भेंडी खाइबा पई तेणु करी से ए विषयटा को से रांधिछि हला एमती रंधा होछि। किंतु मु गुटे विषय कहबा पई चाहे जे मो मिसेस ठीक करछि ता हिसाब रे से जोड़ा इच्छा कला से जिंस को से रांधिले एवं से जिंस रांधि की निजे खाई कि से पळै छथि। मु घरे जणिया कहउछि मु गुटे जगह को जाइथिली वर्तमान मु पळै आइछि जे प्रत्येक स्त्री मान को मु कहबा पई चाहे बा प्रत्येक भौणी माने जो माने छथि प्रत्येक को मु कहबा पई चाहे जे आपण माने रोषेई करबा पूर्वरु नाही कि कोन करबा दरकार जे आपणकर स्वामी कोन खाइबा पई पसंद करछि। भाई मु सकाळ किछि खाइ नाही एबे प्राय केते टाइम हबो घंटे 12टा घंटे हेइ जिवो। मु टिके भाबुथिली होटल रे न खाइ के पळै आइली घर को टिके शांति रे खाइबी भल रोषेई करथियो पुटल
एमती मिक्स करके रंधा होइथिବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଘଟୁଛି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବା ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେବେ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମନ ମୁତାବିକ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାହା ବନେଇଛି କାହାକୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଇମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କାହିଁକି କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ଫେସ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଫେସ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ଗୋଟେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ କରିବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ପରିବାରରେ ଯେପରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାଦ ନିଜର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ କଲେ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ସବୁ କିଛି ଆଣୁଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସେ ଭେଣ୍ଡି ରାନ୍ଧିବ, ସେଇଟା କିଏ ଖାଇବ? ସବୁ ପୋଟଳ କୁନ୍ଦୁରୁ ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ଭଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଜେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କଥା ପକାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।